So guys, ato kay teban pagdudulkan kay no. Puro-puro kayo. Nagpuro-puro kay na to. Ha? Natin. Na, beri na si Dominic ko niyo. Na. Ha? Apoy kay lamang magdudlog. Magdudlok. Na. Kamera mo natin. Kabiro mi tayo nga pagkakaradyan ng kain. Atin, pagsisimintuan kay ay. Na guys, teban dolok ato kay rat sirungot nyug. Ati ka, pinti. Sirong kay araw. Tiyak, pinti. Teka guys, mo ayan to. Kapaw. Doon sila. Tidak. Atin. Ay, kukulat baka. Bro, magrutas na. Bak nyo gina kasi po. Kulitan ko na nga. Maglapot na ito, Jo, guys. Atin na biyagot palawan to, lamang magsisiminto. Ikaw Jo, kwamit siminto nagkupare. Doon no. So guys, sa kadato lang ha, kasi dolok na eh. O pakipalot, share na kasi guys, video kaya. Magsuk